Assalamualaikum salam sejahtera. Hari ini saya akan buat demonstration vertical lima. Okay. Tajuk dia adalah receiver sensitivity. Sebelum tu, nama saya Awang Kwamir Rashad bin Awang Kwa Zaman. Nombor matrik saya 20 DE 19F2017. Kod khusus adalah DEP 40053, Fiber Optic Communication System. Dan saya dari kelas DE 4A. Okey. Okey. Untuk objektif, determine the sensitivity of pin photodiode based optical receiver by determine the minimum receiver power necessary to achieve a given Q vector. And then compare the result of simulation with the result and any of an analytic approach. Okay, untuk equipment saya gunakan optic system software dan personal computer laptop with 64-bit processor lah. Okay. Kita terus proceed ke part A. Procedure untuk pertama, X and Y are the last two digit of your matrix, student matrix number. Okay, dekat sini dia memberitahukan X dan Y adalah nilai digit nombor matrix student kami. Okay, so contoh dia macam 20DE 19F2017. So 17 tu adalah X dan Y digit. Okay, kita teruskan kepada task 1, di mana write down your matrix number, determine the value of X and Y. Okay, dekat sini saya dah buat dia punya part A, di mana jawapan dia dekat sini adalah 1.7. Okay, 1.7 time 10 negative by power of negative 22 ampere power of 2 hertz. Okay. So untuk thermal noise spectral density, jawapan dia adalah 8.374 dalam 10 negatif 7. So saya dah buat dia punya calculation. Okay, kita terus proceed pergi ke task 2, di mana calculate the sensitivity of a pin photodiode. Okay, dekat sini saya dah buat calculation, di mana dia suruh kita attach the calculation. So inilah jawapan untuk sensitivity of pin photodiode. Okay, kita terus proceed pergi ke dia punya figure 1, di mana dia suruh kita buat figure ni. Okay, buat figure ni. So saya dah createkan di dalam optic system software, just untuk tambahkan dia punya itu saja. Okay, so okay, pergi sini saya just tambah dia punya okay, precious. So kita just ambil dia punya optical power meter. Okay, yang ni lah. So yang ni boleh X. So yang ni kita tarik. Okay, satu kita letakkan dekat mesh Xi modulator, dan satu lagi kita letakkan dekat optical alternator. Okay, so kita dah buat macam dalam gambar. Okay, so inilah. Okay, untuk soalan ketiga adalah the pin photodiode has respectively left as its default value 1 ampere watt, and B, the dark current is set to 0, the
ASE noise parameter is turned off. Okay, determine noise parameter is available for you to edit. This mean dekat dalam kita punya software ni, kita dibenarkan untuk ubahkan dia punya photo pin. Okay, kita dibenarkan untuk ubahkan photo pin di mana tadi responsibility kita dia cakap kena letak 1. Okay, 1. Okay, so kita dah setkan 1 dan dah current kita mestilah 0. Okay, so kita ubah dekat sini 0. So bila kita dah ubahkan dia, then kita akan ubah lagi the S noise parameter is turned off. Okay, turn off. Kita cari mana dia. Okay, sekarang ni kita letak ni turn off. Okay, turn off. I think this one. Oh, no, wait. Okay, is noise parameter. Okay, parameter. Okay, tak ada. Okay, tak perlu kita kacau. Then apa lagi kita buat? Determine noise parameter is available for you to edit. Okay, dekat sini kita thermal noise kita kena letak kita punya normometrics dekat depan dia 1.7. 1.7 ni bermaksud saya punya normometrics 17 20017. So dia punya tu akan jadi 1.7 E. So untuk task yang pertama, okay, kita menggunakan negatif power darab 10 kuasa negatif 22. So dekat sini kita 18, so kita tukar letak 22. Okay, so tak ada apa-apa. So okay, klik okay. So kita dah ubah kita punya tu. Then kita tekan power meter kita, dia akan keluar macam ni lah. Kita letak sini lah. Oh, cepat sangat. Okay, yang ni. Okay, yang ni kita letak dekat sini lah. Kita kecilkan. Kita buat sikit. Okay. Okay. So dekat sini kita punya operating bit rate kita mesti 2.5 GHz. Okay. So kita tengok kita punya bit rate. Okay, kita dah setkan 2.5. Okay. So kita terus proceed. Power meter have been placed at the output of the modulator and after the alternator to allow you determine of the optical power meter at output of the transmitter and the input to the receiver. Okay. Dekat sini dia suruh kita adjust the power to obtain the transmission output power 0 dBm. Okay, dekat sini dia cakap kita punya power mesti 0 dBm. Okay, so kita dah letakkan dia dalam kosong lah. So tak perlu nak adjust apa-apa. So sekarang set the alternator 20 dB and run the simulation. Okay, so dekat sini dah 20 dB, then dia suruh kita run the simulation. So kita tekan play and calculate. So calculation finish. Bila dah siap calculate, so kita punya max Q factor 4.5 2162. So kita punya power meter ada bacaan lah. So untuk power meter pertama dia punya dBm negatif 3.589 dBm. Manakala pula yang dekat sini negatif 23.588 dBm. Okay. So dekat sini soalan yang ketiga adalah adjust the alternator until the Q factor is 600 plus minus 0.05. Maksud dia nak kita dapat Q factor 6.05
ke bawah. Okay. So dekat sini kita adjust dia, so kita adjustkan alternator. So dekat sini kita punya dapat kita punya max excavator 4.5. So kita cuba buat 18.8 lah. Okay. Okay. So kita tekan play, calculate. Okay, so 5.8. Kita tadi nak 6.05 ke bawah. Okay, so kita ubah lagi. Kalau 18 kita dapat 5. So kita try 17. Then 8 ni kita tukarkan. Tadi dapat 5.8 kan. So kita try 17.5. Okay, calculate. Apabila calculate, nampak macam lebih kan, betul tak? So 7.7. So kita ubah lagi kita punya alternator. Okay, 18 point. Mungkin cuba. Okay, so kita run balik sampai kita dapat 6 point. Okay, dekat sini kita dah dapat 6, nilai 6. Tetapi dia nak kita dapat yang dekat selepas 6 tu, nak selepas 6 point tu kita mesti kosong, tapi dekat sini 6.7. So dia kena cari lagi. So in kosong 9. Cuba try. Okay, cuba depan. Okay, sekarang ni kita letak dia 60, makin tinggi pula kan. So kita letak dia makin bawah. 1 pula. Cuba. Alamak, makin tinggi. Cucur 5. Okay, kat sini kita dapat 6.5. So makin turun. So 5 lah, 5.6 dulu. So, kita buat benda ni kita kena sabar lah. Tak boleh nak rushing. Okay. So kita dah dapat dekat sini 6.01. So bila kita dah dapat 6.01, kita stop. Kita stop kat situ saja. Okay. So kita ambil dia punya maximum factor dan dia punya optical power meter 2. Kenapa? Sebab dia pergi ke photopin. So itu untuk task yang kedua. Okay. So kita letakkan dia dalam output lah. Kita print skin. Kita printkan benda yang kita dah dapat tadi. Kita letakkan dalam vertical work. So kita letakkan dekat 4A, task 4, di mana di mana task 4 di sini dia cakap list output result the comparison between experiment and calculation. Okay. So dekat sini kita letakkan fin photodiode kita adalah berapa tadi? Untuk yang atas kita letak adalah yang ni 5.958 eksponen negatif 9 negatif 6. Negatif 6 ni kalau kita tukarkan dalam SI ni kita akan dapat nanowatt. Okay, so kita letaklah jawapan dekat sini. Jadi kita pastekan dekat ni. Okay, untuk yang bawah ni pula, yang DBM ni, kita ambil yang ni
negatif 22.2408 dBm. Okey, kita paste kat sini. Okey, manakala untuk max Q factor pula, kita ambil dekat yang kita dah cari tadi sampai kita cari tadi 6.01804. So itu kita punya max Q factor. Okey, itu untuk eksperimen lah. Okey, untuk value calculation pula, S value, okey, yang dekat atas ni kita ambil yang kita dah kira tadi dekat apa ni? Dekat ini tengok. Dekat ni kita dekat task 2 tadi tu dia so kita kira sensitivity pin of photodiode. So yang inilah jawapan untuk dekat sinilah. Dekat atas ni. Okey, untuk dBm pula kita kena kira sampai kita dapat dBm. So watt mesti convert pergi tu dBm. So kita akan dapat jawapan dia punya dBm. Okey, untuk desired Q factor pula dia dah bagi dekat dalam table di mana itu dia. Desired Q factor kita adalah 6. So kita letak sajalah 6. Okey. Then untuk task 5 di mana discuss of any difference between the calculation and simulation. Okey, dekat sini untuk discussion saya adalah the difference between the calculation and simulation result is the value of decimal point behind of the arrow. Okey, dekat sini perbezaan antara eksperimen dan calculation adalah dia punya titik digit yang dekat belakang tu lah. Itu yang membezakan antara eksperimen dan calculation yang saya nampak lah dekat dalam yang saya telah buat dekat dalam lab reports ini. Okay, so itu perbezaan dia lah. Okay, kita proceed terus ke part B di mana repeat the experiment part A and refer the table 2 for receiver specification. Okay, dekat sini dia ada bagi table 2. Okay, so bezanya table 2 ni adalah dia punya desired Q factor dan dark current. Okay, dekat sini dark current dia 10 nano. So kita kena tukar 10. So 10 nano. Okay. So bitrate kita mesti sama, bandwidth kita masih sama. So X and Y ni kita letak nombor apa ni? Nombor matrix kita lah. Okay. So desired Q factor 10. So desired Q factor kita adalah 10. Then add noise, short noise kita ada. So semua samalah. Just perbezaan dia adalah kita punya dark current dan di desired Q factor. Okay. So kita cuba kita dah tukarkan dia punya dark current. So kita try simulation. Okay. Okay, dekat sini. Okay, dekat sini kita dapat 6.0 max Q factor. Okay, so lupa, satu lagi kita kena tukar adalah kita punya belakang ni eksponen negatif 18. Tadi dekat table 1 kita guna eksponen negatif 22, tapi dekat sini kita guna eksponen negatif 18. So kita kena tukar juga. So saya tak nampak. Okay, yang ni kita kena tukar ke 18. Okay, 18. So kita try dan balik. Okay, tengok. Okay, dalam simulation ni kita dapat max Q factor kita kosong. Okay, mean BR kita 1. Okay, tetapi this mean kita punya max Q factor terdapat tak ada bacaan, tapi kita punya pometer ada bacaan. So kalau kita nak dapat dia punya bacaan, kita kena tukarkan dekat alternator. So kalau 18.66
kita tak dapat bacaan wave dia. So, kita letak cuba 0.01 lah. Kita cuba. Okey, ada bacaan waveform dia. Tapi kita kena, tapi soalan dia dia punya key factor 10. Maksud dia kita kena cari adjust the alternator until key factor dia 10.00 plus minus 0.05. So dekat sini kita tak dapat, so kita dah cuba try sampai nombor bawah. Kita cuba 0.0001 dB. Okay, dekat sini satu eksponen negatif 14. Cuba kalau kita dapat nilai dia, tengok. So nilai dia tak berubah banyak, still 45 lah. So kita ambil dia punya waveform ni, kita screen, then kita letakkan dalam report part B. Okay, part B dekat sini. So dekat sini saya dapat, saya dah buat report dia. Okay, so inilah result dia. Okay, so macam itulah cara nak buat practical work 5. Okay, macam mana kita nak dapatkan dia punya max Q factor menggunakan thermal noise number matrix kita lah. Okay, so sampai sini saja. Thank you.